Day mga lagawan sa Negros. We are here now approaching to Zamboanga Port, Iloilo. Ito tayo. Time check is now 10:20. So nag-depart kami gina mga 8:30 na lang, no? About 8:30 in the morning. Or 8:45 something. Hi. Nakatato ka mami mo day? Tag you. Excuse me guys. Okay guys, malakat kami sa sulot para maka-prepare na kami. Eh, approaching na kami. Marami gagawa guys, oh. Wait na lang. Lapit na ta. Gagawa guys, Batman and Robin. Okay, ma-prepare na ta kay Manog. Abot na ta. Okay, lagawan sa Negros Moto Vlog guys. Thank you very much. God bless. Welcome to Iloilo.